Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Gracias por su sintonía. Estamos aquí con Your Own Power, que él va a empezar a hablar ahora. We have both the tools we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. Hemos pasado muchísimo en los últimos 2 años. Nuestro propósito es bajar la inflación a 2%. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, tenemos estabilidad en la industria de empleo. Se encuentra a 3.6%. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds. Hoy vamos a subir la tasa de interés a 75 puntos básicos, lo cual es bastante agresivo. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Recent indicators of spending and production have softened. Growth in consumer spending has El crecimiento de la economía ha bajado, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened, in part reflecting higher mortgage rates. También se ha afectado el mercado de bienes raíces. Increase in the first quarter, business fixed investment also Ha bajado el crecimiento de la economía. Second quarter. Despite these developments, the labor market has remained extremely tight. A pesar de todo esto, la industria laboral se ha mantenido bastante fuerte. And wage growth elevated. Over the past 3 months, employment rose by an average of 375,000 jobs per month. En los últimos 3 meses han aumentado la economía alrededor de 375,000 trabajos en los últimos 3 meses cada mes. Have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, while labor supply remains subdued, with the labor force participation rate little changed since January. Los trabajos están bien fuertes. Overall, the continued strength of the labor market suggests that underlying aggregate demand remains solid. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. La inflación sigue aumentando y se mantiene lejos de nuestro propósito del 2%, que es donde la queremos ver. Core PCE prices rose 4.7%. In June, the 12-month change in the Consumer Price Index came in above expectations at 9.1%, and the change in the core CPI was 5.9%. Notwithstanding the recent slowdown in overall economic activity, aggregate demand appears to remain strong. La actividad económica ha bajado y ha seguido aumentando la inflación. Nos encontramos 9.1%. Although prices for some commodities have turned down recently, the earlier surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's war on Ukraine has boosted prices for gasoline and food. Nuevamente el bloqueo de Rusia ha hecho que se aumente la gasolina aquí en los Estados Unidos, a pesar de que hemos visto una bajada. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least. Yo y mi equipo sabemos que la alta inflación está trayendo bastante impacto a la economía y al americano común. Y estamos trabajando duro y es nuestro enfoque bajar la inflación a 2%. Estamos subiendo la tasa de interés a 75 puntos básicos y estaba sobre la mesa 100 puntos básicos. Hemos decidido aumentar la tasa de interés 75 puntos básicos. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases. Estaremos aumentando nuevamente la tasa de interés para poder acelerar lo que es una bajada en la inflación aquí en los Estados Unidos. Y este es el segundo incremento a 75 puntos básicos
desde que That is a empezó el decision año. that will depend on the data we get between now and then. We will continue to make our decisions El próximo immediately, aumento será meaningful, and dependiendo de cómo communicate our thinking as veamos clearly los as possible. próximos As the stance of reportes. monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. Our overarching focus is using our tools to bring demand into better balance with supply in order to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Making appropriate monetary policy in this uncertain environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be. Nos ha sorprendido la We alza therefore will need to be nimble los among últimos the incoming meses data and de evolving outlook. la inflación y sabemos We que will esto puede strive to afectar la avoid having economía uncertainty in what is en varias already an áreas extraordinarily challenging and uncertain time. en estos We are tiempos highly attentive to difíciles. inflation risks and determined to take the measures necessary to return inflation to our 2%. Nuevamente, queremos tomar This process is y likely to trabajar involve a duro period of para bajar la below-trend inflación al economic growth 2%. and some softening in labor market conditions. But such outcomes are likely necessary to restore price stability and to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Sabemos que esta decisión de aumentar la tasa de interés a 75 puntos básicos, esto también afecta a las compañías y a las comunidades en el país. Thank you. I look forward to your questions. Les quiero agradecer y estoy listo para las preguntas. Han aumentado, amigos, acaba de aumentar la tasa de interés nuevamente 75 puntos básicos. Segunda vez que hacen esto en este año. Ustedes saben que se espera también para este jueves el reporte del crecimiento de la economía, lo cual se espera que sea negativo y pronuncien una recesión para el país. Tenemos al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. That was not the case at this meeting. There was very broad support for the move that we made. You mentioned the June meeting. We had said many times that we were prepared to move more aggressively if inflation continued to disappoint. And that's why we Habíamos dicho que nos podíamos mover aún más agresivo si sigue aumentando la inflación, lo cual nos tomó de sorpresa a muchos de nosotros. No sabíamos que se iba a disparar de esta manera. Thank you so much for taking our questions. Colby Smith with the Financial Times. As the committee considers the policy path forward, how will it weigh the expected decline in headline inflation, which might come as a result of the drop in commodity prices, against the fact that we are likely to see some persistence in core readings in particular? And given that potential tension and signs of any kind of activity weakening here, how has the committee's thinking changed on how far into restrictive territory rates might need to go? So I guess I'd start by saying we've been saying we would move expeditiously to get to the range of neutral. And I think we've done that now. We're at 2.25 to 2.5, and that's right in the range of what we think is neutral. So the question is, how are we thinking about it? Ya hemos aumentado la tasa de interés entre 2.10 a 2.5 y tendremos que seguir usando nuestras herramientas para fajar esta inflación en los próximos meses. We also said that we expect ongoing rate hikes will be appropriate and that we'll make decisions meeting by meeting. So what are we going to be looking at? We'll be looking at the incoming data, as I mentioned. Vamos a estar concentrados en los próximos reportes de la economía y lo que se espera que salga este jueves para nosotros poder seguir actualizando y tomando medidas serias para llegar a nuestro propósito. Of the alignment between supply and demand getting better, getting closer. Of course, we'll be looking closely at inflation. You mentioned headline and core.
our mandate is for headline. Of course, it's not for core, but we look at core because core is actually a better indicator of headline. Es muy importante la oferta y la demanda We'll be looking at both. y estamos And we'll be looking también at mirando both- eso at those both really for antes de seguir what they're tomando saying nuevas about the decisiones outlook con rather than respecto just simply for what they cuánto say. But podemos we'll be asking, do we see aumentar inflationary pressures la tasa de declining? interés Do we para las see próximas reuniones. actual readings of inflation coming down? So in light of all that data, the question we'll be asking is whether the stance of policy we have is sufficiently restrictive to bring inflation back down to our 2% target. La pregunta es si las pólizas que tenemos en estos momentos es suficiente para poder trabajar y combatir esta inflación y poderla bajar a los números It's que estamos likely that the buscando. full effect has not been felt by the economy. So there's probably some additional tightening, significant additional tightening in the pipeline. So where are we going with this? I think the committee broadly feels that we need to get policy to at least to a moderately restrictive level. And maybe the best ¿A dónde data vamos point con for that eso? would Creo be que tenemos que poner CPI. nuevas pólizas June o las meeting. pólizas que están So I ahora think the median, ser las más for the end of this estrictas. year, the median would have been between 3.25 and 3.5. And then people wrote down 50 basis points higher than that for 2023. So that's, even though that's now 6 weeks old, I guess, that's the most recent reading. Of course, we'll update that reading at the September meeting in 8 weeks. So that's how we're thinking about it. As I mentioned, as it relates to September, I said that another unusually large increase could be appropriate, but that's not a decision we're making now. It's one that we'll make based on the data. Estaremos viendo los nuevos reportes que salen esta semana y próximamente el próximo mes y también el reporte de trabajo y todo lo que indica y trae que tiene que ver con la economía para poder determinar si vamos nuevamente a aumentar la tasa de interés agresivamente. Y cuando hablamos agresivamente, se habla entre 75 puntos básicos a 100 puntos básicos. Déjenme en su comentario si tienen alguna pregunta y regálame un like. Gracias por estar aquí conmigo. Are these expectations consistent with the need to keep financial conditions tight in order to moderate purchasing power and bring inflation back to 2%? So I'm going to start by pointing out that it's very hard to say with any confidence in normal times Saludos, Carlos. what the economy is going to be doing in 6 or 12 months. And so to try to predict what the appropriate monetary policy response would be. I mean, of course, we do that in the Es difícil saber dónde nos vamos a encontrar en 6 meses, 7 meses, with a grain of salt, because there's pero so much tenemos que uncertainty. trabajar These are fuerte en not nuestras normal times. pólizas There's significantly more uncertainty now about para the ahead than I think que las cosas ordinarily is, mejoren. and ordinarily it's quite high. So again, I would, the best data, the only data point I have for you really is the June SEP, which I think is just the most recent thing that the committee's done. Since then, inflation has come in higher, economic activity has come in weaker than expected. La inflación ha seguido aumentando y la economía ha bajado. Lo que es el aumento y el crecimiento de la economía lo hemos visto ya que ha empezado a bajar en los últimos 3 meses. By which I mean somewhere between 3 and 3.5%, and that the committee sees further rate increases. Él está hablando que posiblemente tengan que aumentar más de 3% en total lo que es la tasa de interés, lo cual ya han aumentado alrededor de 2.5. Es decir, seguirán aumentando la tasa de interés en las próximas reuniones. So I wouldn't say it was. I think we didn't expect a good reading, but this one was even worse than expected, I would say. I don't talk about my own personal estimate of what the terminal rate would be. I will write down that it's going to evolve. It's obviously it has evolved over the course. I think for all participants, it has evolved over the course of the year as we learn how persistent inflation is going to be. And by the time of the September meeting, we will have seen 2 more CPI readings and 2 more labor market readings. Para septiembre ya vamos a saber con más exactitud cuánto estaríamos aumentando nuevamente la tasa de interés, pero tenemos que ver los reportes que van a estar saliendo próximamente para poder saber en qué números nos encontramos. Pero ya él había dicho que van a ser números agresivos, posiblemente 75 puntos básicos. New York Times. You kind of alluded to this earlier, but I wonder
in the event that you see several months of very weak headline inflation numbers because oil prices are coming down so much, but core inflation continues to be strong or even picks up, I wonder how you would think about that. So it's hard to deal with hypotheticals, but I just would say this: we would look at both, and we'd be asking ourselves, are we confident that inflation is on a path down to 2%? That's really the question. And we'll be making, our policy stance will be set at a level ultimately at which we are confident that inflation is going to be moving down to 2%. So you would, Tenemos que llevar las pólizas de nosotros a un nivel donde garanticen que baje lo que es la inflación a 2%, que es lo que es bueno para la economía. The problem with the current situation is that if you have a sustained period of supply shocks, those can actually start to undermine or to work on de-anchoring inflation expectations. The public doesn't distinguish between core and headline inflation in their thinking. So it's something we have to take into consideration in our policymaking, even though our tools don't really work on the some aspects of this, which are the supply side issues. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. Earlier this week, the president said we are not going to be in a recession. So I have two questions off of that. Can you share the president's A principio de este mes, el presidente de los Estados Unidos dijo que no íbamos a estar en una recesión. ¿Usted puede explicar y hablar sobre eso? Is it a bright line, sir, where contraction of the economy would be a turning point in policy, or is there some amount of contraction of the economy the committee would be willing to abide in its effort to reduce inflation? So as I mentioned, we think it's necessary to have growth slow down, and growth is going to be slowing down this year for a couple of reasons. One of which is that El crecimiento de la economía va a ir bajando el resto del año por algunas razones. 2021. You're also seeing tighter monetary policy, and you should see some slowing. We actually think we need a period of growth below potential in order to create some slack so that the supply side can catch up. We also think that there will be, in all likelihood, some softening in labor market conditions, and those are things that we expect and we think that they're probably necessary if we were to have to get inflation, if we were to be able to get inflation back down on a path to 2%, ultimately get there. The question was whether you see a recession. Ok, no le respondió la pregunta y nuevamente se la está volviendo a preguntar. ¿Vemos una recesión venir o no? Nuestro enfoque es bajar la inflación. Oh my God. Price stability is really the bedrock of the economy, and nothing works in the economy without price stability. Quieren bajar los precios y por supuesto es lo mismo la inflación. We all want to get back Sí. to the kind of labor market we had before the pandemic, where No ha respondido la pregunta. differences between racial and gender differences and that kind of thing were at historic minimums, where participation was high, where inflation was low. We want to get back to that, but that's not happening. That's not going to happen without restoring price stability. So that's something we see as something that we simply must do, and we think that we don't see it as a trade-off with the employment mandate. We see it as a way to facilitate the sustained achievement of the employment mandate in the longer term. No respondió. Respondió a medias la pregunta. It's been said the last few months that the risks of doing too little outweighed the risks of doing too much. Does that remain the bias? So we're trying to do just the right amount, right? We're not trying to have a recession, and we don't think we have to. Ok, no creo que tengamos que tener una recesión para que esto regrese a la normalidad. Some softening in labor market conditions. So that's what we're trying to achieve, and we continue to think that there's a path to that. We know that the path has clearly narrowed. Sabemos que el camino se ha estrechado, pero sabemos que podemos lograr esto. So, I do think, as I said just now, that
Restoring price stability is just something that we have to do. Restaurar los precios es lo que necesitamos hacer nosotros. Strong labor market over time. Without restoring price stability, you won't be able to, over the medium and longer term, to actually have a sustained period, very strong labor market conditions. So, Bueno, si no restauramos los precios, como están elevados, no podremos mantener una fuerza laboral fuerte como se encuentra ahora. Paradoxical flow of data you've been getting. If you're going to make a mistake, would you rather make the mistake on doing too much, raising too much, than raising too little? We're trying not to make a mistake. Let me put it this way. We do see that there are two-sided risks. There would be the risk of doing too much and imposing more of a downturn on the economy than was necessary. But the risk of doing too little and leaving the economy with this entrenched inflation, it only raises the cost. If you fail to deal with it in the near Sí, term, no it pueden raises ir the cost suave. of dealing with Tienen que ir agresivamente a aumentar lo que es la tasa de interés, porque las cosas podrían empeorar, aunque ir demasiado rápido aumentando la tasa de interés y agresivamente también podría acelerar lo que es una recesión mucho más fuerte para el país. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. To build a little bit on what Steve was asking, do you believe the United States is currently in a recession? Will the GDP reading tomorrow affect that judgment one way or the other? And has your assessment of the risk of recession changed any? El reporte de mañana, que tiene que ver con el crecimiento de la economía del segundo trimestre, va a comprometer las palabras que usted ha dicho. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing, too well. And of course, I would point Hay to varias in particular áreas en la economía que están as I funcionando mentioned, muy it's true bien. that growth is slowing, and for Sabemos reasons that que we el crecimiento ha understand, bajado. growth was extraordinarily high last year, 5.5%. We would have expected growth to slow. There's also more slowing going on now. But if you look at the labor market, you've got growth. I think payroll jobs. Ha bajado el crecimiento de la economía en diferentes sectores, pero mire cómo se encuentra el sector laboral. Él siempre está hablando del sector laboral. 50-year low at 3.6%. All of the wage measures that we track are running very strong. So this is a very strong labor market, and it's just not consistent with, 2.7 Nuevamente, million people tenemos hired in una the first fuerza half of the laboral year. bastante It doesn't make fuerte, sense that the economy lo cual would be in tenemos que recession with mantener this kind of thing happening. So, para que I las don't think cosas no the US empeoren. economy is in recession right now. Hmm. Haven't seen it, and we'll just have to see what it says. I don't. I would say generally the GDP numbers do have a tendency to be revised pretty significantly. It's very hard. It's very hard to accumulate U.S. GDP. It's a large economy, and a lot of work and judgment goes into that. But you tend to take first GDP reports, I think, with a grain of salt. But of course, it's something we'll be looking at. Hi, Chair Powell. Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the new conflict of interest rules that you all rolled out. Some senators have written asking for those rules to have more teeth and to have sort of more transparency about the Fed officials' financial activity. Definitivamente se espera que el reporte sea bastante negativo. Ahora, el día de mañana, reporte del crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Si viene negativo, automáticamente Estados Unidos estará entrando en una recesión. 2 trimestres seguidos con un resultado negativo, eso es recesión. And the amount of trades you make will be they'll have to be 45 days or more before any FOMC meeting. It's just I think we've really created a very strong and robust set of rules that will support. Regálame un like, todos ustedes que están aquí, por favor. Again, we're just now. Y si no estás suscrito al canal, dale al botón rojo. Pues han anunciado un incremento, aumento, tasa de interés en los Estados Unidos. El mundo entero está mirando
un día histórico, mañana otro día histórico en el país. El mundo entero mira. Acaban de aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos 75 puntos básicos, súper agresivo. Could that possibly be 100 basis points? And then kind of along those lines, is there any sort of weakness in the economy outside of inflation measures that would lead you to slow your hiking pace? ¿Hay alguna otra área débil en la economía fuera de la inflación? Question about the next meeting and thereafter. So, as I mentioned, we're going to be looking at all of those things: activity, labor market. Como había dicho, vamos a estar viendo otros reportes, reporte de trabajo, el reporte de mañana, el crecimiento. Mientras esto va avanzando, en algún momento esperemos que las cosas mejoren. Y hhemos estado aumentando la tasa de interés agresivamente para que esto pueda suceder. En septiembre vamos a ver nuevamente la data. Vamos a comparar la data de los últimos meses, vamos a hacer nuestros cálculos, vamos a ver qué podemos hacer y si tenemos que actualizar nuestras normas y pólizas, lo haremos. Vamos a irnos fijándonos en la data para poder entonces nosotros llegar a una decisión el día de la próxima reunión y entonces dejaremos saber cuántos puntos básicos estaríamos aumentando nuevamente la tasa de interés. Acaban de aumentarla, si ustedes se acaban de sintonizar, acaban de aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos 75 puntos básicos, quedan 3 reuniones en el año y la van a seguir aumentando. Eso es bastante agresivo. Right now, there's a sort of growing gap between the Fed's preferred measure of inflation, the PCE index, and the one that's followed by the public, the CPI, of course. How do you expect to handle this divergence if the PCE starts to come down enough for you to consider slowing rate hikes, even if the public is still seeing much higher CPI ratings? Thank you. So it's an interesting situation. Of course, we've long used PCE because we think it's just better at capturing the inflation that people actually face in their lives. And I think that view is pretty widely understood. That said, the public really reads about CPI. And the difference really is because the CPI has higher weights on things like food, gasoline, motor vehicles. Sí, el reporte de CPI que sale todos los meses, que tiene que ver con la inflación, los precios de los alimentos, la gasolina, carros usados. Es un reporte diferente también que sale todos los meses y ellos también se basan en esa data y la comparan con otros reportes que salen semanal, como el reporte del crecimiento de la tasa de desempleo y el reporte que sale una vez al mes, que es de los trabajos que se recuperaron el mes anterior. Entonces ellos ven diferentes datas y ven todos esos números para ellos poder llegar a un acuerdo entre ellos en la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, antes de tomar la decisión de cuántos puntos van a subir. Regálame un like si te encuentras aquí y suscríbase al canal. Vamos a hacer un sorteo de $500 próximamente para los que estén suscritos al canal. We've now seen the federal stimulus programs, and you mentioned consumer spending, business investment have slowed. Are they moving at a pace you would expect, or is demand still greater than supply? Too much. Usted ha dicho que ha bajado el crecimiento de la compañía un poco. ¿Es algo que usted esperaba? ¿Ha bajado en lo que usted esperaba, el mismo movimiento que usted esperaba? Y la economía se puede poner más débil. Hablaremos sobre la demanda por un segundo. Estoy viendo una desaceleración para el reporte ahora del segundo trimestre.
quarter numbers and thought they didn't make sense. And might have been Vimos misleading los in terms of the números overall, del primer direction trimestre of the y economy. pensamos Not que true of the no second tenían quarter. sentido. But at the same time, you have this labor market. So there are plenty of Pero al mismo experiences tiempo where estás viendo la fuerza GDP laboral muy has been fuerte aquí en los reported Estados Unidos. as weak and the labor market is strong and the economy has gone right Unos through lugares and been se fine. han debilitado en that's la happened economía, mientras many times. que And continúa it la used to fuerza happen, laboral if you remember, bastante in the first fuerte. quarter of every year for several years in a row, GDP was negative and the labor market was moving along just fine. And it turned out to just be measurement error. It was called residual seasonality. We don't know the situation. The truth is, though, we think that demand is moderating. We do. How much is it moderating? Sabemos que la demanda se ha We moderado have to watch the data carefully. y tenemos que ver la data There is a great deal con of mucho money on cuidado. people's balance sheets that they can spend. The unemployment rate is very low. The labor market's very hot. There are many, many job openings. Unemployment rate, So, que es lo it's the que kind of es thing where you think la that the- tasa de that the desempleo es bien economy should baja, actually por abajo del be 4%, doing pretty well in the second half of the year. y eso But we'll have to see. We don't estamos know muy that bien en because you eso, do see pero tenemos que a ver marked slowing in the cómo se second quarter mueve la economía that is las fairly próximas broad. So semanas. we'll be watching that. Estaremos viendo muy de cerca As I los mentioned, we do reportes. want to see demand running below potential for a sustained period to create slack and No queremos ver la demanda corriendo por abajo de lo averaje, porque eso puede dañar aún más la Hi, economía. Thank you, Chairman. Nicole Goodkind, CNN Business. When does the committee expect to see a meaningful slowdown in the labor market, and how much weakness will it establish ¿Cuándo se with debería regard to ver slower job el growth, mercado higher laboral unemployment, afectado, before ya que it otros pauses or sectores se han begins puesto to think débil? about ¿Cuándo eso cutting podría rates? suceder? So I think you're already seeing, you've seen in the labor market, what you've seen is a decline from very high levels of job creation last year and earlier this Lo que year están viendo en to el modest campo rates laboral es of una job creation. pequeña Still baja, quite pero robust, seguimos but- muy fuerte. So you're seeing that. Están You're viendo seeing eso. some increase in initial claims for insurance, although that may actually have to do with seasonal adjustments. We're not sure that that's actually real. Ese pequeño bajo There's some tiene que ver evidence con that ajustes wages, when you look de at average hourly temporadas, wages, they appear to be moderating. y Not so esperamos que yet eso se when you look at esté wage measure. We'll be moderando. Getting the employment compensation index measurement, I think, on Friday, I guess. And that's a very important Este viernes, como yo lo había dicho a ustedes, él está hablando que viene conversation. reporte de trabajo. I'd say Otro you- reporte you- súper and also importante también. anecdotally, you hear much, the sort of, ¿Cuántos trabajos se level sumaron of a la economía concern el on the mes part of pasado businesses y el that simply reporte can't de la find tasa de workers? It's probably desempleo? down a Este little bit, viernes, todo eso viene. from what it Una was semana in, say, for example, muy, like in the latter muy parts of esperada. last year. So there's a feeling that the labor market is moving back into balance. If you look at job openings, Tuvimos un you crecimiento see them moving fuerte en la sideways fuerza perhaps a laboral y little bit parece now. que se está But moviendo it's only the nuevamente beginning of an adjustment. a su But I movimiento think averaje donde se most, encontraba, also, pero if you fue look at, por el I mean, gran once boom you que start deciding tuvimos. these things, you can't stop. If you look at the household survey, you see much lower job creation, and the household survey can be quite volatile, but it has no jobs created in the last 3 months. So that might be a signal that job creation is actually a little bit slower than we're seeing in it. Se están creando menos trabajo en los últimos 3 meses, So es lo que hemos in visto. summary, I would say there's some evidence that labor demand may be slowing a bit. Labor supply, not so much. We have been disappointed that labor force participation really hasn't moved up since January. That may be related to yet another big wave of COVID, and that there's evidence that that's the case. But so Otras we're not seeing industrias labor todavía supply. se ve el impacto de lo que ha sucedido con el COVID y no se han podido recuperar, Demand and supply getting back in alignment. pero eso también tiene que ver con la demanda, la oferta. So I think we're going to be looking at inflation as well. We you know, as I mentioned, we need to see inflation coming down. Saludos, Yamile. Aquí estoy yo también en Port St. Lucie, Florida. Down to mandate consistent levels. That's not something we can avoid doing. Estaremos viendo también la inflación. And we do think, though, that the labor market can adjust because of the huge overhang of job openings. Creo que sí se puede ajustar lo que es la fuerza laboral por toda la cantidad de trabajos disponibles que hay. Perhaps lower than expected increases in unemployment, lower than would be expected in the ordinary course of events, because the ratio of vacancies to unemployed is just out of keeping with historical experience, and that suggests that this time could be different.
Tenemos al presidente de la Reserva Federal en vivo. Edward Lawrence from Fox Business. So you said the path may be narrowed to avoiding recession. So Usted ha dicho que se ha estrechado lo que es el camino para evitar una recesión. How does that make a soft landing you've talked about more difficult? Pero estamos viendo algo muy fuerte en la economía. ¿Y cómo eso hace lo que usted ha dicho más difícil? Sí, estamos viendo. Sí, hemos visto lo que es en los últimos meses enfriamiento en algunos sectores y que se han debilitado. La demanda sigue muy fuerte a pesar de todo eso. The slowdown in the second quarter is notable, and we're going to be watching that carefully. Sorry, what was the Forecasts. How do bank forecasts of possible recessions, economists? Como algunos bancos que están diciendo que hay una posible recesión ya empezando en los Estados Unidos. We've said since the beginning, I think that having a soft landing is what we're aiming for. Of course, that has to be our goal. It is our goal, and we'll keep trying to achieve it. I do think events. At the beginning, we said it was not going to be easy. It was going to be. Dijimos al principio que no iba a ser fácil y seguimos en nuestro enfoque de seguir trabajando para que todo esto mejore. If there is a path to it, and we think it is the one I mentioned, that the labor market actually has such a large amount of surplus demand that you could see. Si hay un pasado y el mercado laboral está fuerte y hay mucha demanda. A big increase in unemployment, as you would expect in the ordinary course, because frankly, the imbalance is so much greater. But we don't know that. I mean, this is a case. Hay muchas cosas que no sabemos. So anyone who is really sure that it's Sí. possible or really sure that it will happen is probably underestimating the level of uncertainty. And so I would certainly say it's an uncertain thing. Nonetheless, it's our goal to achieve it, and we'll keep trying to do that. No podemos decir que sí o no sobre una recesión. Hay algunas cosas que queremos alcanzar y estamos concentrados en eso, pero no lo podemos descartar del todo. What are you learning about how it's working and how markets are reacting? And is reaching the minimum level of reserves needed in the system still several years away at the current pace? So we think it's working fine. As you know, we tapered up into it, and in September we'll go to a full strength, and the markets seem to have accepted it. By all assessments, the markets should be able to absorb this, and we expect that'll be the case. So I would say the plan is broadly on track. It's a little bit slow to get going because some of these trades don't settle until for a bit of time, but it'll be picking up steam. So, and I guess your second question was getting, the process of getting back down to the new equilibrium will take a while. And that time, it's hard to be precise, but, the model would suggest that it could be between 2.5 years, that kind of thing. And this is a much faster pace than the last time. Balance sheet's much bigger than it was. But we looked at this carefully, and we thought that this was a sensible pace, and we have no reason to think it's not. Okay. Hi, Chairman Powell. Brian Chung, Yahoo Finance. Looking at financial conditions, it seems like the tightening has slowed as of late, with the 10-year coming down, 30-year fixed mortgage rates also going a bit sideways when we talk about a hot housing market still. Just wondering if Está preguntando sobre el mercado de bienes raíces. Especially as you continue to raise rates. ¿Y cómo afecta esto a la población, especialmente cuando ustedes están aumentando la tasa de interés? It's a good thing that markets do seem to have confidence in the committee's commitment to getting inflation back down to 2%. So we like to see. Estamos viendo cómo el mercado ha reaccionado positivamente y están creyendo en lo que estamos tratando de hacer. A good bit. I mean, the way this works is we set our policy, and financial conditions react, and then financial conditions are what affects the economy. So we don't control that second step. Nosotros hacemos la póliza, vemos el mercado cómo funciona y cómo el mercado reacciona, y eso es lo que
That's how we're impacta la gonna take it. economía. And of course, we'll be watching financial conditions to see Vamos a estar mirando that todas they las are condiciones appropriately financieras tight and that they're having the effect that we would hope they're having, y which is esperando que to tengan see los demand efectos que moderate, esperamos the nosotros que inflationary tengan pressures esos recede, efectos and ultimately inflation come down. para que finalmente pueda bajar esta inflación. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from Market Watch. Acaban de aumentar I la wonder if tasa we de can go back interés. a Si te little bit in encuentras time aquí, to regálame un like, before there was dale this al botón outbreak of rojo abajo del inflation, video when y suscríbete al committee canal. put in place Acaban de forward aumentar la tasa de guidance on interés tapering 75 asset purchases. It was puntos December 2020. básicos. There's a recent speech by Muy Fed Governor agresivo este Waller aumento. talking about that and saying that maybe that was too tight, that kind of condition, and it put you a little bit behind. Not his words, but maybe, we're kind of late to react to some of that inflation. So could you talk about that decision, and have you looked at it in hindsight at all? Thank you. So, yeah, we said that we wouldn't lift off until we had basically achieved our dual mandate goals. And the reason we did it in real time was that the first look at the new framework that we'd rolled out, plenty of people were saying, it's not credible, you'll never get inflation to 2%. Some of our critics now who Sí, algunos críticos están diciendo que no vamos a bajar la inflación al 2%. But anyway, that's what happened. So we thought we needed to really make a strong statement with that. It wasn't part of the framework. The December 20 guidance was not part of our overall new framework. It was just guidance that we put in place. So I would say two things. One, I don't think that has materially changed the situation, but I have to admit, I don't think I would do that again. I don't think I would do that again. We, ultimately the situation evolved in a highly unexpected way for all of us. And, maybe the learning is that leave a little more flexibility than that. But did it matter in the end? Tiene razón. Tiene razón. Así dijo la última vez y tiene razón con esto. También Target, Tesla están despidiendo más de 10,000 de sus empleados. Walmart, más de 2,500 empleados. Target está despidiendo empleados y otra es una lista bastante intensa de las compañías grandes que están haciendo despedidos masivos. Él siempre nos dice que la fuerza laboral está fuerte. Y les digo algo, sí está fuerte porque se encuentra a 3.6%. Pero hay otras cosas en las que hay que prestarle atención. Lo que está funcionando bien, hay que dejarlo tranquilo y hay que hablar de las cosas que hay que arreglar. So was that part of that? Where did that fit into all those? Thank you. So I think we learned there have been multiple taper tantrums, right? So there was the famous one in 2013. There's what happened at the December 18 meeting where markets can ignore developments around the balance sheet for years on end and then suddenly react very sharply. So we just had developed a practice of moving predictably and doing it in steps and things like that. It was just like, that's how we did it. And so we did it that way this time. We were careful to take steps and communicate and all that kind of thing. We were trying to avoid a tantrum because they can be quite destructive. They can tighten financial conditions and knock the economy off kilter. And when it happens, you have to really, in both 13 and 18, really had consequences for the real economy, 2, 3, 4 months later. So we were trying to avoid that. That was part of it. Again, I don't think that's the real issue of 2020 and 21 was just trying to understand what was happening with the reopening economy. That was where the big uncertainty was. And our view was that these supply side issues would get better, that people would go back to work, that labor force participation would come back, everyone would get vaccinated, schools would open, kids would be in school, and labor force participation would jump back up. That was very broadly thought to be the case. These supply side issues would get solved reasonably quickly, and they just haven't. They still haven't. So that's really the learning, I think, is around how complicated these supply side issues can be. We haven't seen this before in a long, long time. And so that's really what accounts for the pace at which we moved. And, we did when inflation changed direction really in October,
we've moved quickly since then. Cuando la inflación cambió rumbo en octubre, tomamos decisión rápidamente. Lo que no sé por qué él se demoró tanto, porque habían dicho que la inflación iba a ser temporal y él fue el que lo dijo, porque la Casa Blanca estaba creyendo mucho en lo que él decía y la respuesta de él dice esto va a ser temporal y no fue así. Él dice que actuaron rápidamente, pero actuó rápidamente después que pasó 9 meses. Si tenemos un reporte negativo el jueves, vamos a estar en una recesión, le dice ella. Recuérdanos a nosotros cuál es tu definición de todo esto. We're focused on the dual mandate and using our tools to achieve maximum employment and price stability. We don't say there is now a recession. Nosotros nos decimos que hay una recesión en estos momentos. Nosotros nos estamos concentrando en nuestro enfoque de bajar la recesión y mirar la data y los reportes que están por salir. Como he dicho, What a recession really is. It's a broad-based decline across many industries. Lo que verdaderamente es una inflación es una bajada significativa en muchas industrias en la economía. Y no se ve exactamente como eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Dame tu opinión, por favor. Corra a los comentarios, ustedes que me están mirando, y deme su opinión. Yo no estoy cuestionando la data o el reporte que va a salir el jueves. Hay que mirarlo. Thank you very much, Simon Rubinovich with The Economist. You said that some softening in the labor market is needed. Within the Fed, there are staff. Tú dijiste que se necesita que se debilite un poco lo que es el campo laboral. 5 to 6% right now, which obviously is a lot higher than the current rate of 3.6. What's your assessment of Nauru? Y podría subir lo que es la tasa de desempleo, que se encuentra en 3.6%. Broadly, a lot of economists think that the Muchos economistas unemployment will have moved up to some significant extent above where we think it was. Muchos economistas estaban diciendo que se iba a subir la tasa de desempleo mucho más a donde nos encontramos en estos momentos, 3.6%. Effective in that kind of thing when you have the kind of turbulent downturn and the big switches in demand from services to goods and all that. Muchas cosas han estado cambiando de un lugar para otro. My own instinct is that the natural rate of unemployment is higher. Of course, I would add that we don't know. We can never know where these star variables are in real time with any confidence, but I would say it must have moved. Nunca sabemos exactamente cuándo específicamente va a pasar o cómo. All these jobs get created and people go back to work and unemployment is so low. I think you could, in principle, you could see it coming back down pretty significantly. And that would also, by the way, take pressure off of inflation because it's that gap. It's the gap between actual unemployment and the natural rate that really is relevant for, the negative slack we have in the economy by the overtight labor market. So if you were to, you wouldn't observe this. It's an unobservable, but you could actually be seeing inflationary pressures coming down if that does happen. And we don't control that, but that's something. No controlamos eso, pero podemos ver un impacto también en lo que es la inflación. Si baja y se debilita también la fuerza laboral y podemos ver también una alza en lo que es la tasa de desempleo, eso podría afectar también a lo que es la inflación. En este caso, podríamos ver que la inflación baje aún más. Thank you, Chair Powell. Jeff Cox from CNBC.com. Just a question about, hate to keep banging the drum about recession, but most of this. No quiero seguir hablando de la recesión, pero hay que tocar este tema, dice. We're already in a recession or heading for one. Economists pretty much the same thing. They're being told by folks like you and in the administration that we're not in a recession, we're not heading for a recession. Ustedes dicen que no estamos en una recesión, que no nos vamos para una recesión. Transitory, telling them now that we're not heading for a recession. So what would you tell the public to? ¿Qué le vas a decir al público? You feel confident. Que te sientes seguro de que no vamos a una recesión. ¿Qué tienes que decir? A potential downturn in the economy. No, all I've really said is I don't think it's likely that the U.S. economy is in a recession. No creo que ahora mismo estemos en una recesión en estos momentos. I think the public will see that as well. Y creo que el público también va a ver eso.
what we've seen is a slowing in. Lo que hemos visto es una bajada y una We've seen the debilidad. very beginnings of Se ha perhaps a debilitado. slight lessening in Se ha debilitado tightness of the labor algunas market, but it would only industrias. be the beginnings. So, and I mentioned that I also said that Y he dicho our goal is to bring inflation down. nuevamente, lo ha dicho ya como 10 veces. By which I Nuevamente, nuestro enfoque es bajar la inflación al a significant 2%. increase, a really significant increase in unemployment. We're trying to achieve that. Estamos I've said en nuestra prioridad y estamos trabajando duro para alcanzar eso. challenging and that it's gotten more challenging over recent months. Y las cosas se pueden poner más difícil y tener más retos en los próximos meses. Banker. The FOMC has historically tried to avoid the kind of rapid monetary policy tightening that has happened so far this year. How concerned are you that the rate hikes that we've seen thus far might increase risks to financial stability, not just domestically, but globally? ¿Cómo tú estás haciéndole creer a las personas, o qué tú le dices, que la alza de intereses no va a traer un impacto global o aquí en los Estados Unidos negativo o acelerar esto hacia una recesión? Yo diría que no hemos movido rápido. That basically markets have been working, they've been orderly. There's been some volatility, but that's only El mercado ha estado trabajando stability perspective. Un poco estable. You know, asset values are down, which in some sense lowers vulnerabilities. It's when they're really high that you would worry that they're vulnerable to a fall. Actually, many asset values have come down. I think you've got a well-capitalized banking system. I think you have households are generally in about as strong financial shape as they've been in a very long time. Algunas cosas han empezado a bajar. Given what the money that's on people's balance sheets and se ha visto más estabilidad en lo que es aquellos que son dueños de negocio o que tienen una propiedad. Macroeconomic, there are plenty of macroeconomic issues that don't rise to the level of financial stability concerns. By financial stability, you know, we think of that as things that might undermine the working of the financial system. So big, serious things. That's not to say that people at the lower end of the income spectrum aren't suffering, because they are. They're suffering from high inflation. They're going to Sí, hay muchos sectores que están sufriendo, principalmente muchísimos negocios que han tenido que cerrar por este problema de la inflación. We're seeing actual, you know, real declines in food consumption, and you know, it's very concerning. It's Es bien preocupante esto. and that's why we're really committed to bringing down inflation. Y nuevamente, y por esa razón estamos concentrados en bajar la inflación lo más rápido Thank you, posible. Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. I can remember when you held your first news conference and you vowed to be a very plain-spoken chairman, and we're thinking today about the impacts of Fed policy on individuals as well. What would you say to individuals or households who may yet lose their jobs in this tightening cycle? ¿Qué tú le dices a aquellas personas que están a punto de perder su trabajo por esto que se está viendo y se está estrechando? ¿Qué le dices a ellos que están muy preocupados? I would say to every household, Yo le diría a todos, that we know that inflation is too high. We understand sabemos que la inflación es muy alta, particularly for people who are living paycheck to paycheck. principalmente para aquellos que viven al día con su trabajo y no le alcanza para mucho, And gas. And para heating pagar our gasolina, comida clothing and things like that. We do y para comprar understand that ropa. those people suffer the most. Esa gente, Middle esas class personas and sufren better off más. people have some resources where they can absorb these things, but many people don't have those resources. So, you know, it is our job. It is our En institution. nuestro trabajo, We are assigned uniquely and unconditionally the obligation incondicionalmente, tenemos la obligación of providing price stability to the American que people. traer And we're gonna use our estabilidad voice to a do los that. precios en toda la As I economía. mentioned, there will be in all likelihood, some softening in labor market conditions. We need Veremos growth to slow una bajada en el mercado potential laboral. growth. We Estamos don't viendo want to, cómo ha bajado el crecimiento un poco you know, de we la don't want economía. this to be bigger than it needs to be, but ultimately, if you think about the medium and longer term, Pero price tendremos que stability is the arreglar thing esto that makes the whole economy work. It's what can give us para a strong mejorar. labor market and wages that aren't being eaten up by high inflation. If you talk to Y people, mucha gente again, people no who are saben qué making, hacer you know, porque wages, esta inflación le está comiendo el cheque. wages,
they're the ones who are suffering the most from Y ellos inflation. son los que más están sufriendo. It's all the more reason why we need to move Y es like por this. la razón que nos tenemos Thank que you very mover much. agresivamente y hacer esto lo más rápido posible. Gracias a todos. Buenas tardes. Ahí se despide el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Acaba de venir con declaraciones. Acaban de aumentar la tasa de interés a números récords. Tasa de interés acaba de aumentar en los Estados Unidos 75 puntos básicos, señores. ¿Ok? Esto es muy agresivo. Estuve hablando de lo que él ha estado diciendo. Esquivó varias preguntas que le hicieron sobre la recesión que se ve a venir para los Estados Unidos. Y él estuvo diciendo y hablando sobre la fuerza laboral. Estuvo hablando también sobre lo que se está viendo en algunas industrias que se han debilitado dentro de la economía de los Estados Unidos. Y él dice que ellos estarán mirando la data, que se aproximan varios reportes en la próxima semana, esta semana, reporte de crecimiento, de reporte del desempleo, reporte también de cuántos trabajos se sumaron a la economía. Ahora cuando termine este mes, para el primero va a salir ese reporte. Ellos van a mirar toda esa data, ellos van a estar concentrados y haciendo sus matemáticas, viendo los números de toda esa data, antes de ellos saber exactamente cuánto van a aumentar la tasa de interés en la próxima reunión. Antes que termine este año, la van a aumentar 3 veces más. La acaban de aumentar hoy, 75 puntos básicos, y se esperan que en las próximas 3 reuniones la aumenten. ¿Ok? La van a aumentar. Le voy a dar las fechas de cuándo van a estar aumentando la tasa de interés. ¿Ok? La van a seguir aumentando. Él dice que lo están haciendo agresivamente. Algunos de ustedes acaban de sintonizar. Estábamos en vivo aquí en los Estados Unidos con el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que estuvo hablando frente a la nación. Estuvo hablando sobre lo que él piensa que se avecina para el país. Estuvo hablando de la economía. Estuvo esquivando varias preguntas con respecto a la recesión. No habló muy directo sobre eso, pero sí ya la tercera pregunta que le hablaron sobre la recesión, ya no tenía otra, él no tenía otra opción que responder con respecto a la recesión. ¿Qué dijo él con respecto a una recesión para los Estados Unidos? Él dijo, en estos momentos, ahora, aquí donde yo me encuentro y a esta hora, no estoy viendo una recesión. Hay que esperar el reporte del jueves, que es un reporte que tiene que ver con muchos sectores de la economía, y tendremos que ver esa data. Vamos a ver. Otra vez le preguntaron y le dijeron, el primer trimestre salió negativo, menos 1.6%. ¿Qué le tienes que decir al pueblo americano con respecto a una posible recesión? Y él nuevamente dijo, tenemos que estudiar la data, tenemos que estudiar los reportes que se avecinan y veremos cómo podemos arreglar esta situación. Y él dijo, nuestro enfoque es bajar la inflación a 2%. A 2% quieren bajar la inflación en los Estados Unidos. Habló de las personas que trabajan cheque a cheque, que no les alcanza para llenar su tanque de gasolina, que no saben ya qué hacer, porque no todo el mundo puede gastar $8, $7, $9 por un cartón de huevo. Una escasez de huevo tremenda en los Estados Unidos. Hay una escasez de 3 millones de huevos por el incendio que hubo en una empacadora de huevo y también por los 27 millones de huevos que murieron por una gripe. Muchas cosas están sucediendo. A él le preguntaron directamente sobre los números que se avecinan ahora para el 28, que es mañana. Los números que van a hablar sobre el segundo trimestre. Y si viene negativo, automáticamente es una recesión. Busquen en Google, busquen en MSN, en Yahoo y pongan ¿qué es una recesión? Y ese es el significado. Cuando por 2 trimestres consecutivos el crecimiento del Producto Interno Bruto del país aquí en los Estados Unidos sale negativo, automáticamente es una recesión. Hay que estar preparado, hay que poner los pies tener los pies sobre la tierra y mirar, informarse para que usted pueda estar al día. Próximas reuniones. Escuchen esto, amigos. Si te encuentras aquí, regálame un like,
suscríbete al canal, ahí está el botón rojo. Vamos a llevar lo que es también un sorteo nuevamente. Hemos llevado 4 sorteos, vamos a llevar otro sorteo de $500 en este canal. Para participar usted debe estar suscrito, suscríbase, dele like. Próxima reunión, donde van a aumentar la tasa de interés nuevamente el 20 de septiembre. Son 2 días esta reunión, 20 y 21. El 21 van a decir cuánto van a aumentar lo que es la tasa de interés. Aquellos que le dicen a usted que ya no la van a aumentar, o donde quiera que estén hablando por ahí que ya la tasa de interés no la van a seguir aumentando, o si le están tratando de vender un carro, una casa, y dicen no se preocupe por la tasa de interés. Bueno, algunas depende la explicación que le den, porque puede tener lógica, pero las casas de todas maneras los precios están súper elevados, porque usted también puede refinanciar después. Pero escuche bien, entre el 21 de septiembre van a aumentar la tasa de interés nuevamente. La acaban de aumentar hoy, 75 puntos básicos, la van a aumentar el 21 de septiembre. Después una reunión el 1 y el 2, van a ser 2 días, 2 reuniones de la Reserva Federal. El segundo día, el 2 de noviembre, van a aumentar la tasa de interés, ¿ok? Nuevamente, y nos van a dejar saber cuántos puntos básicos. Y después, antes que termine el año, en diciembre, escuchen esto, tendrán una reunión el 13 de diciembre y el 14 de diciembre van a tener nuevamente la reunión. Después de la reunión va a salir el presidente de la Reserva Federal de la reunión, va a un salón donde están los periodistas y ahí él va a anunciar frente a la nación cuánto va a ser la tasa de interés. Eso va a ser la última subida el 14 de diciembre. Así es. Acabamos de estar en vivo con el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que habló frente a la nación y habló de todo un poco. Y mañana ese reporte muy esperado, es un día histórico en los Estados Unidos. La economía puede ser de verdad afectada. Vamos a ver con qué sale mañana. Y lo vi a él, no lo vi hablando de problema, lo vi hablando tratando de tapar algo que ya está a los ojos de todo el mundo, tratando de no dar pánico, tratando, ¿cómo le digo?, de no asustar, pero no habló claro, no fue directo cuando le preguntaron sobre una recesión. La tercera pregunta, que se la siguen repitiendo, entonces él ya habló sobre una recesión, pero vuelvo y le repito, no habló como están hablando algunos bancos, no habló como están hablando algunos economistas, que dicen que las cosas se están poniendo bastante extensas en la economía de los Estados Unidos. Él se encontró entre la espada y la pared y tuvo que hablar que ha disminuido lo que es un poco. Ha disminuido algunos sectores de la economía, han disminuido el crecimiento y mañana el reporte va a decir cómo creció la economía. Se espera que sea negativo 1.5 o 1.3. Vamos a ver con qué viene mañana, pero ya eso sería ya lo que le pondría la tapa al pomo para una recesión. Gracias nuevamente a todos ustedes, amigos, por el cariño, por el apoyo. Les quiero de verdad agradecer a todos ustedes. Raúl, ¿por qué está subiendo? Sí, es que así está reaccionando el mercado. El mercado lo mismo puede reaccionar negativo que positivo. Sabemos que la tasa de interés, por un lado, personas creen que es algo positivo porque eso es lo que están haciendo ellos para bajar la inflación, pero al mismo tiempo puede acelerar una recesión para el país, que sea una recesión, un golpe fuerte. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta. En realidad, no es que sea positivo porque trae más efectos negativos que positivos. Lo único que puede ayudarle a alza acelerada y agresiva de la tasa de interés es más rápido llega el momento donde podamos ver una baja en lo que es la inflación. Pero por otro lado, afecta negativamente varios sectores de la economía. Gracias a todos ustedes que se han conectado. Es un placer para mí de verdad traerles esta información. Regálame un like si te encuentras aquí. Comparte esta información para que las personas puedan ver esto desde el principio que teníamos al presidente de la Reserva Federal. Les quiero agradecer a todos por el cariño, por el apoyo. Un abrazo para todos ustedes, amigos. Que pasen excelente tarde. Hasta luego. Gracias a todos.